Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum الأصدقاء, كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. On va préparer ensemble aujourd'hui une tarte aux fruits rouges avec une pâte sablée, une crème très légère et onctueuse. Vous allez voir, c'est très bon, délicieux. Et je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Je vais avoir besoin de 125 g de beurre, un jaune d'œuf, 40 g de poudre d'amande, 40 g de sucre et 210 g de farine. Je vais avoir besoin aussi d'un peu de sel, un peu de zeste de citron, un peu de vanille liquide pour parfumer ma pâte. اصدقاء ديالي هنايا غادي نحتاج 125 غرام ديال الزبده تكون طريه. غادي نحتاج صفر بيضه وحده، 40 غرام ديال بودره اللوز، 40 غرام ديال السكر، 110 غرام ديال الدقيق وشويه ديال الملحه وشويه ديال لي زيست دو سيترون ولا قشور الحامض محكوكه وشويه ديال لا فاني. يمكن لكم تستعملوا حاجه وحده. Premièrement, je commence par travailler un peu le beurre mou avec la spatule. Et je rajoute par-dessus le sucre. Je les mélange bien. كيف ما شفتوا معايا اول حاجه درتها هو انني خدمت شويه هذيك الزبده اللي بحراره المطبخ، خدمتها شويه ومن بعد ضفت عليها السكر وكنحرك مزيان، تنحاول نحصل على خليط هكذا متجانس. Ensuite, je rajoute la petite pincée de sel, le zeste de citron et la vanille liquide. من بعد كنضيف المنكهات ولا شويه ديال الملحه، شويه ديال قشور الحامض محكوكه وشويه ديال الفانيليا. Vous mélangez bien et ensuite vous rajoutez le jaune d'œuf. ديك تتحركوا مزيان العناصر ومن بعد كتزيدوا اصفر البيضه. Et vous continuez toujours de mélanger jusqu'à avoir une masse homogène. هنايا كنكمل التحرك ديالي حتى نحصل على خليط متجانس والبيض ما كيبقاش يبان ليا. Ensuite, je mets ça de côté. Je prends ma farine, je la mets sur mon plan de travail et je la mélange avec la poudre d'amande. Si vous voulez pas utiliser de poudre d'amande, vous pouvez juste rajouter 40 g de farine au lieu de la poudre d'amande. كيف ما قلت لكم من بعد كان ندير هكذا الدقيق فوق سطح العمل وكنخلط معاه ديك 40 غرام ديال بودرة اللوز. الا ما بغيتوش تستعملوا بودره اللوز يمكن لكم تستعملوا غير الدقيق، دونك تستعملوا 250 غرام ديال الدقيق تعوضوا 40 غرام ديال اللوز بالدقيق. Donc comme vous voyez, j'ai bien mélangé la farine avec la poudre d'amande et ensuite j'ai fait un petit puits et j'ai mis dedans mon beurre. كما شفتوا معايا حطيت الدقيق فوق سطح العمل وخلطته مع البودرة اللوز ومن بعد ضفت في الوسط الزبدة ديالي، الخليط ديال الزبدة. Et je commence à faire ce mouvement. Je viens casser avec ma corne. Comme ça, vous avez une pâte sablée, croustillante et moelleuse à la fois, qui fond dans la bouche et qui a une texture très très agréable. Ok, je continue comme ça. كيف ما شفتوا معايا فمن بعد ما كان نضيف الزبده على الدقيق كنشد هكذا سباتول ولا ان كورن ولا اي حاجه يمكن لكم ديروا بها هذه الطريقه هذه، تشدوا هكذا لاباط كتبداو بحال كتهرسوها. فبهذا الشكل هذا كتحصلوا على اون بات كروستيونط فيها واحد القرمشه وواحد البنه زوينه وكتجي بحال ديال المخابز الكبرى ولا احسن منها. يمكن لي ناكد لكم احسن منها. ومن بعد كنجي نجمع هكا لاباط ديالي، غير كنجمعها ما كنخدمهاش في هذه الوقيته، راه هي كنجمعها باش ما توليش لينا élastique وما توليش لينا مطاطيه، العجينه مطاطيه. Donc je disais, j'essaye juste de ramasser la pâte et de former une boule. Je ne la travaille pas à ce moment-là, juste je ramasse et ensuite
quand j'ai une boule qui tient la route, je viens écraser la pâte avec la paume de ma main, comme ça, faire ce mouvement. Donc 2 à 3 fois, c'est suffisant. Comme ça, on a une pâte magnifique, mieux que celle de la boulangerie. Et maintenant, ma pâte, elle est prête à étaler. Donc, je vais l'étaler entre 2 feuilles de papier cuisson. صافي هنايا العجينة ديالي موجودة، يمكن لي نطلقها ما بين جوج نتاع الوراق ديال الطبخ، كمسا كنسهل عليا الخدمة وما كنحتاجش ندير نرش بالفرينة à chaque fois. Donc je n'ai pas besoin aussi de mettre un peu de farine quand je fais cette technique, étaler la pâte entre 2 papiers cuisson, et en plus ça facilite la tâche. Après, vous n'avez qu'à retourner la pâte sur votre moule et venir l'ajuster avec vos doigts. الاصدقاء ديالي فملي كتطلقوها على ورق الطبخ تيسهل عليكم الخدمه. من بعد كتجيو غير كتقلبوها على هذاك المول اللي بغيتو ديروا فيه الكاطو ديالكم ولا الحلوى ديالكم وصافي، وتبداو تقادوا بصبعانكم. Ensuite, vous prenez un couteau et vous enlevez l'excédent de la pâte en faisant comme ça. Vous passez le couteau de l'intérieur vers l'extérieur pour enlever l'excédent de la pâte. Et ensuite, ce qui vous reste de la pâte, vous pouvez le réutiliser pour faire des mini tartes ou juste pour l'emporte-piècer et le mettre dans le four. Les enfants, ils adorent ça. Ça fait des petits biscuits sablés. الأصدقاء ديالي من بعد فاش كيف ما شفتوه زيت موس وحيدت كاع داك الزوائد. Et je vais l'appliquer à l'aide d'un cure-dent et la mettre dans le four à une température de 180 degrés. وكنتكها بالكردون وغنديرها في الفرن على 180 درجة الحرارة. Pour la crème pâtissière, je vais avoir besoin de 2 jaunes d'œufs, 1 cuillère à café de sucre vanillé, 2 grandes cuillères à soupe de maïzena, 40 g de sucre, 40 ml de crème fraîche liquide et 210 ml de lait. Donc dans le tout, j'ai 250 ml. Et avec ça, vous allez avoir une crème onctueuse, vraiment délicieuse et avec une texture plus crémeuse que la crème pâtissière d'habitude. الأصدقاء ديالي هنا غنستعمل 2 تاع الأصفر د البيض، غنضيف عليهم 40 غرام ديال السكر، ملعقه صغيره من نكهه الفاني، وجوج معالق كبار من المايزينا ولا النشا، وعندي 210 مليلتر نتاع الحليب و40 مليلتر ديال القشده طريه السائله. فهذيك هي اللي كتعطي هذيك الرطوبه، تعطي لا كريم باتيسير واحد الرطوبه تجي بحال الكريمه كريميه، تجي زوينه بزاف في المذاق. كنصحكم تستعملوا هاد الطريقه. سينو لما كانتش عندكم قشده طريه معليش ديروا 250 مليلتر ديال الحليب، ويمكن لكم تعوضوا القشده الطريه بالزبده. انا غادي نوريكم في التتمه ديال الفيديو كيفاش غادي ديروا ليها. Les amis, ici j'ai mis le lait avec la crème fraîche liquide et la moitié de la quantité du sucre à chauffer. Ensuite, j'ai mélangé le jaune d'œuf avec le sucre vanillé et la maïzena jusqu'à ce que ça devienne un jaune clair. Et ensuite, je rajoute le lait préalablement chauffé. Et je remets tout dans la casserole et je remets sur le feu jusqu'à épaississement. الأصدقاء ديالي كيف ما واضح في الفيديو، فأنا درت الحليب مع القشده الطريه ونصف كميه السكر فوق البوطه حتى سخنوا، ومن بعد خلطت الأصفر د البيض مع البقيه ديال السكر وسكر الفاني والمايزينا حتى كيولي الأصفر ديالهم فاتح. ومن بعد كنضيف الحليب الساخن عليهم وكنحمى التحريك، ومن بعد كنضيف فوق البوطه حتى كيعقد ليا. ومن بعد غادي نديرها في واحد الصلادي يكون نقي، وغادي نضيف عليها هنايا انا ضفت 10 غرام، ولكن نتوما الا ما استعملتوش الكريمه السائله استعملوا 20 غرام ديال الزبده.
Les amis, vous débarrassez votre crème dans un saladier et mettez 10 grammes de beurre. Si vous n'avez pas utilisé de crème, mettez 20 grammes de beurre. Et vous mélangez bien jusqu'à ce que le beurre fond. Ensuite, vous la filmez au contact et vous la laissez jusqu'à refroidissement complet. Et après, vous mettez dans le frigo pendant 1 heure ou 2 heures. C'est l'idéal. الأصدقاء ديالي من بعد غادي تفيلميوها هكا او كونتاكت وتخليوها في الثلاجة حتى تبرد مزيان. Donc quand vous voyez là, j'ai sorti mon fond de tarte du four et je l'ai laissé refroidir. Je l'ai démoulé et je l'ai placé dans mon assiette de présentation. هنايا خرجت هذاك المول من الفران ديالي وخليته حتى برد ودرتو في صحن تقديم. Vous venez mélanger ou fouetter bien la crème et après vous la mettez au centre de votre fond de tarte. من بعد غادي تخرجوا الكريمه وتحركوها مزيان حتى كتولي كريميه. تحركوها غير بالخلاط اليدوي مزيان 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 حتى كتجانس. ومن بعد ديروها في وسط من الفون طارت ديالكم ولا من هذاك لا باز نتاع الكاطو ديالكم. ومن بعد تاخذوا سباتول وتقادوا الوجه ديالها حتى كيولي عنده نفس زعما نفس المستوى. Donc là, quand vous voyez, j'étale la crème sur mon biscuit sablé ou mon fond de tarte sablé et j'étale avec la spatule, je lisse bien et ensuite je vais venir planter mes fraises. Donc si vous n'avez pas de fraises, vous utilisez le fruit que vous préférez. Mais moi, j'ai vu que c'est la saison des fruits rouges, donc j'ai mis quelques fruits rouges. الأصدقاء ديالي هنايا من بعد ما دوزو بسرعة سباتول مزيان تيولي عندكم السطح مستوي كتجيو ديروا الفواكه ديالكم. فأنا هنايا استعملت فواكه حمراء لأن هذه هي الفترة ديالها، هذه هي الموسم ديالها فموجودة في الأسواق. ولاني إلا بغيتو تستعملوا أي فخوي واحد آخر راه يصلح. أي فاكهة، البنان، التفاح، الأناناس، أي فاكهة متوفرة عندكم كتزينوا بها وجه نتاع التورته ديالكم. فثقوا بيا هاد التورته كتجي غزاله وسورتو في رمضان كنصحكم بها هكا كديسير ولا من بعد العشاء. فكتجي غزاله. ومن بعد صايبت سيرو هكا بالسكر ونقيطات ديال الحامض وخليته حتى غلا فوق من العافيه ولا القوام ديالو شويه ثقيل. ومن بعد كدوزو على الفواكه ديالكم وكتكون هذه التورته ديالكم wajda. Les amis, moi je voulais à la base faire une tarte juste avec des fraises, mais j'avais pas assez de fraises et du coup j'ai complété avec les autres fruits. Heureusement j'avais quelques fruits rouges. Du coup c'est une tarte aux fruits rouges. Vous décorez comme vous voulez avec les fruits que vous voulez et mettez un peu de nappage ou juste un sirop avec de l'eau et de sucre et quelques gouttes de citron. Et c'est bon. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et à s'abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Et je vais vous dire, prenez soin de vous, restez chez vous et à la prochaine vidéo.
الاصدقاء ديالي، كنتمنى هاد التورته تكون نالت اعجابكم، وما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير وتابوناو القناه الا كنتو مازالين جداد، وغنقول لكم السلام عليكم وتهلاو في راسكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله.